après 7 jours, 6 jours de l'injection. Pendant la deuxième injection, regardez, toujours avec la même anatoxine de tétanique. Donc après l'injection seulement, après le 2 jours ou un jour, donc il y a une réponse, mais un peu forte, un peu élevée. Donc ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il a une mémoire. Pourquoi? Parce qu'il rappelle l'anatoxine injectée en avant. Donc pour la deuxième cas, donc on a injecté l'anatoxine de diphtérie. Regardez, toujours il a besoin d'une semaine pour répondre. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore une mémoire contre la diphtérie, mais après la deuxième avec la deuxième injection, donc il va réagir rapidement. Donc voilà la mémoire. Donc l'analyse. Après la première injection anatoxine tétanique, la fabrication des anticorps commence le sixième jour après la première injection, avec un taux maximal à la deuxième semaine. Puis il commence à baisser. Après la deuxième injection, l'anatoxine toujours tétanique, donc la fabrication des anticorps est important, rapide, presque le même jour de la deuxième injection, avec un taux élevé, très élevé. Donc pour l'anatoxine de diphtérie, après la première injection, comme la première injection de tétanique, a besoin d'une semaine pour que les antigènes commencent à se fabriquer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour la mémoire? Après un premier contact avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ce sont des lymphocytes mémoire. Cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors de nouveaux contacts avec le même antigène. L'individu est alors immunisé. Donc le principe de la vaccination utilise la mémoire immunitaire. Donc je m'explique. أن هذا النوع من الاستجابة المناعاتية ذات وسيط خلطي فهي تتميز بذاكرة مناعاتية. كيف؟ عندما تتعرف أول مرة على واحد الكائن غريب عن الجسم، فهي تهاجم وتتعرف عليه، نقولوا لك كتستغرق واحد الوقت، بينما المرات الأخرى مباشرة موراها إذا تعرضت للانفيكسيون بنفس الإصابة بنفس المرض أو بنفس الجرثوم، فهي كتستجب بسرعة. علاش؟ لأنها ديجا كتذكر، عندها ذاكرة. مفهوم؟ Passons maintenant à la deuxième activité, qui est la spécificité. Donc, c'est petit p. La spécificité. Spécifique, ça veut dire. Donc, la réponse immunitaire humorale est une réponse spécifique. En effet, les lymphocytes B donnent pourtant, au niveau de sa membrane cytoplasmique, des anticorps spécifiques capables de reconnaître un seul type d'antigène. علاش كنقولوا بأنها متخصصة؟ لأنها كتفرز في كل مرحله او في كل كونتاكت مع واحد ميكروب كتفرز فقط واحد نوع من المولدات المضاده ضد داك المرض او ضد داك الجرثوم اللي دخل. عرفتي ملي كيدخل جرثوم واحد اخر كتعرف عليه وكتهاجمو بمضادات اجسام ضد داك الجرثوم. مفهوم؟ غناخذ واحد المثال. Donc comme exemple, le sérum d'un animal guéri de bacille tétanique ne protège pas contre la diphtérie. يعني ان الانسان اللي برا من التيتاني من الكزاز وخدينا المصل ديالو، ما يمكنش هذاك المصل يحمي نفس الحيوان من الدفتيريا، لان ماشي الدفتيريا هي الكزاز. فكل جرثوم خصها تفرز مولدات مضاده ضده. فهم؟ Maintenant passons à l'anticorps. Les anticorps اللي هي مضادات الأجسام. On va déterminer les anticorps. Donc les anticorps, voici le schéma d'un anticorps. Donc ce sont des sites d'accrochement avec l'antigène. هنا كيفين كترتبط مع الانتيجين، وهاد لا بارتي كتكون مرتبطه مع لا سيلول اللي هي باغ اكزومبل لا سيلول اللي غادي تبينيتريها اللي غتعرف عليها من بعد. Donc on va نحرق المراحل. Donc on va définir la définition de l'anticorps. Ce qu'est quoi l'anticorps? Est une molécule protéique produite par les lymphocytes B après leur activation et leur sensibilisation
peuvent se lier à un antigène spécifique. يعني أن هاد الخلايا الليمفاوية B فهي اللي كتفرز لينا المويلات مضادات الأجسام، ماشي الخلايا B كلهم، فهي خلايا B متخصصة. دونك الخلايا B كتحول إلى خلايا بلزميات أو البلزميات دي بلازموسيت اللي كتفرز لينا مضادات الأجسام. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه من بعد. دونك la spécificité de l'anticorps. Donc chaque anticorps est spécifique d'un antigène qui est à l'origine de sa production. يعني أن كل مرة كيتفرزوا لي زونتيكور ضد واحد لونتيجين لأن كيهاجم داك لونتيجين بوحديته، كنقولوا نوعي، ميمكنش يهاجم جميع الانتيجينات، جميع مضادات الأجسام. كيهاجم مضاد الأجسام واحد اللي تفرزت بسببه. Quel est le rôle des anticorps؟ دابا نتعرفوا على les rôles des anticorps. Donc les anticorps agissent en se liant aux éléments étrangers. Elles forment ainsi des complexes anticorps-antigènes appelés des complexes humains qui peuvent ensuite être éliminés facilement par des phagocytoses. Donc هذا l'antigène وهذا l'anticorps، هذا l'anticorps هذا l'antigène etc. Donc هذه المنطقة كتسمى le complexe antigène-anticorps. هنا فين كيرتبط الانتيجين مع الانتيكور. من بعد كيلتصق بالخليه اللي غادي تهضم او اللي غادي تدمر الانتيجين، لانه هو فقط شنو كيدير الانتيجين كينوتراليزيها، فقط كيخرجها كيبلوكيها، كيديها للخلايا اللي غتقضي عليها، لان الانتيجين فقط كيحبس لها التكاثر ديالها وكيبلوكيها. غنشوفوا هادشي كامل ابخي. Maintenant les étapes de l'immunité humorale. Donc vous pouvez utiliser le document de l'univers, la page 123. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour les étapes? Les étapes immunitaires spécifiques nécessitent la coopération entre différentes cellules immunitaires et par des contacts et des sécrétions. Elles se déroulent en 3 phases principales. Donc la première phase, c'est la phase d'induction, la reconnaissance. La réponse immunitaire spécifique débute lors de la reconnaissance d'antigènes par des lymphocytes B, possèdent des récepteurs membranaires complémentaires, des déterminants antigéniques. À l'issue de cette phase, les lymphocytes ainsi sélectionnés sont activés, mais leur nombre est peu élevé. شنو كأول حاجة أول مرحلة الاستجابة المناعية الخليط وسط خليطين. شنو كدير؟ هي مرحلة التعرف، هي أن الخلية او الليمفاويه البي كتمشي كتحتوي بطبيعه الحال على مستقبلات غشائيه، وديك المستقبلات الغشائيه كتعرف على النوع ديال الجسم الداخلي. La phase numéro 2, c'est la phase d'amplification ou de la multiplication, pendant laquelle se fait une prolifération et une différenciation du clone de lymphocytes B spécifiques et de l'antigène, sous le contrôle des lymphocytes T sécrétant des messages chimiques, ce sont les interleukines. Donc في هذه الحالة بعد ما كتعرف على مولد المضاد شنو كيحدث؟ كتبدا تكاثر بالمساعدة ديال واحد النوع من الليمفاويات التربعة اللي كتفرز ليها واحد كيفاش كنقولهم باللغة العربية، واحد دوك ليزانترلوكين، واحد وسائط بطبيعة الحال، وسائط اللي كتساعد الخلايا الليمفاويه بي باش تكاثر وباش تحول الى عده انواع وباش كتشكل على عده اشكال. مثلا منها كتولي على ميموار، منها كتولي لي بلازموسيت، منها كتولي لي ليمفوسيت بي اللي غتولي دير دور اخر الى اخره. Donc la dernière phase c'est la phase effectrice pendant laquelle elle intervient une réponse immunitaire à médiation hémorale par les lymphocytes B produisant des anticorps capables de se lier aux antigènes du microbe pour former le complexe humain qui sert ensuite éliminé par les phagocytoses. Donc في هذه المرحلة هي مرحلة ديال الهجوم، وهي الهجوم عن طريق الليمفاويات B اللي كتحول إلى بلزميات اللي كتفرز لنا مضادات مضادات الأجسام النووية. دونك هاد لي تيب ديال لي ليمفوسيت بي كيتسموا لي بلازموسيت. دونك هذه هي voici la réponse immunitaire à médiation hémorale.
Donc la prochaine vidéo sera sur la réponse immunitaire à médiation cellulaire, ou là la réponse immunitaire cellulaire. Bonne chance.